बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सुबह सुबह खबरें चाह रहे हैं, इसमें दो सबसे अहम तरीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह मास्टर स्ट्रोक खेला है, यानी हाथ और पैर हिलाने की भी गुंजाइश नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, जो हुकूमत ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी शॉट खेली थी, अपनी तरफ से बहुत बड़ा गेम प्लान करके 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था। वो जो रात के स्ट्रोक खेला है ना वो अब अगले 10-12 दिन तक उसने बड़ा ज़ेरे बहस रहना है। आगे कुआं और पीछे खाई है जी, उसकी तफसीलात है मेरे पास एक्सक्लूसिव, वो मैंने आपको बतानी है। और इमरान रियाज़ खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से बहुत अच्छी खबर, उनकी खैरियत के हवाले से बहुत अच्छी खबर, उनके ज़िंदा सलामत होने की वजह से बहुत अच्छी खबर, उनके अपने मामलात में डटे रहने के हवाले से बहुत अच्छी खबर, उनके ना झुकने की खबर, वो मैंने आपको व्लॉग के अंदर देनी है। और उनके कमिटेड होने की खबर मैंने आपको व्लॉग में देनी है। दीगर भी कुछ चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ जी। रिक्वेस्ट व्लॉग मुकम्मल देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। सबसे पहले एक ज़रा खबर थोड़ी सी मैं बता दूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है हकीकत पसंदी के साथ रहना ना, बस हमने हवाओं में नहीं रहना। कुछ खबरें हैं जो हकीकत पे मबनी भी हैं, उसके ऊपर भी ज़रा हमें ज़रा उस पर ज़रा सोचना भी, बेशक वो सख्त है लेकिन बात करनी है। खबर ये है जो कि ईद से पहले तक ना इनका प्लान है, फिर बोले इम्प्लीमेंटेशन वो बड़ा प्लान जो ऊपर बैठा वही करवाएगा कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर करना है। वो फिर जिस हिसाब से पेश गोइयाँ भी बहुत देर से हो रही हैं, इमरान खान साहब को खुद भी इस बात का पता है कि क्योंकि अंदर रखेंगे इमरान खान साहब को तो फिर नवाज शरीफ साहब की एंट्री होनी है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नहीं तो मामला ख़राब हो जाएगा। और कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो भी रही हैं और वो चैग मगोइयों को ज़रा दुरुस्त भी शामिल कर रही हैं, पेश गोइयों को भी ज़रा थोड़ा दुरुस्त साबित कर रही हैं। जिस तरीके से ज़बानतें कैंसिल हो रही हैं, ये भी एक ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है इसमें। अब ना इमरान खान साहब, बुशरा बीबी उनकी ज़ौजा, हमाद अज़हर, हसान न्याज़ी, इन तमाम अफराद को कोर कमांडर हाउस हमला केस, जिसको जिना हाउस भी कहते हैं, उसके हमला केस में बाकायदा तौर पर समन जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी, हमाद अज़हर और हसान न्याज़ी जो उनके भांजे हैं, और कुछ तो इनमें से वैसे ही गायब हैं, आपको पता है हसान न्याज़ी भी गायब है, हमाद अज़हर भी गायब है। और बाकायदा तौर पर जब इनको समन जारी किए गए हैं तो वो कल उन्होंने पेश होना था, वो पेश नहीं हुए, बल्कि JIT ने हुक्म दिया था और पुलिस के मुतल्लिका थानों को भी कहा था कि इन सबको पेश किया जाए, मगर ये पेश नहीं हुए। अच्छा, मैंने बताया कुछ इसमें वैसे भी गायब हैं। अब मतलब पेश नहीं हुए तो उसके बाद फिर गिरफ्तारियों वाली ऑप्शन है, उसी की तरफ जाना है। तो ये वो जो घेरा तंग करते करते सर्कल को ज़रा क्लोज़ कर रहा है ना, तो ये उसकी तरफ है। दूसरा जी, इमरान खान साहब ने ख़िताब किया और उसका जुमला बड़ा उनका ख़िताब में बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर इन हालात में कोई टिकट लेने ना आया, जिस हिसाब से, जैसे टिकट लेने का मतलब तो इस वक्त जेल ही है ना सर, कौन इस गर्मी में चक्की के अंदर फंसा रहेगा। और फिर जिस तरीके से परवेज़ अलाई साहब जो बता रहे हैं, जिस तरीके से शहरियार अफरीदी बता रहे हैं, जिस तरीके से अली मोहम्मद ख़ान बता रहे हैं, जिस तरीके से ये तमाम अफराद बता रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली कौन इस टाइम ये हौसला पकड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर नहीं आया तो मैं वकला को अपनी टिकट दे दूँगा। वकला तो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं ना, 60-70 तो गायब भी हैं। तो वो मैंने बोला कि ये तहरीक वकला की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, तो ये एक चीज़ है। तो ये तो उन्होंने कहा। दूसरा, अरशद शरीफ भाई के ना जो वकील हैं उनके कत्ल के मुकदमे के, वो शौकत सदीकी साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ की वालदा ने ना जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है ना उनके शहादत के हवाले से, कत्ल के हवाले से, उसमें जो 5 अफराद के हवाले से उनको बाकायदा तौर पर कार्रवाई का कहा है कि उनको सामने तफ्तीश किया जाए। 5 अफराद इमरान खान हैं, इमरान रियाज़ खान है, फैसल बाडा है, मुराद सईद हैं, ये है। तो अगर यहाँ भी पेश हुए तो फिर भी ये मामला उस तरफ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब कह तो खैर डेफिनेटली पेश होंगे, फैसल बाडा को भी किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। अब तो मज़ा आएगा, हम मुराद सईद वैसे ही गायब है, अब मज़ा आएगा ना। ये जो सारे कहते हैं मेरे पास सारे सबूत हैं, जब भी लेना हो तो मेरे से ले लीजिएगा, मेरे पास iPad भी, iPhone भी और ये सब चीज़ें, तो वो मज़ा आ जाएगा। तो अगर मैंने कहा बताया कि ये सारी निशानियाँ ना इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए, ईद से पहले यानी चंद हफ्ते इमरान खान साहब के बाहर रह गए, 1-2 हफ्ते कहा जा रहा है, तो ये चीज़ है। अब आ जाऊँ ज़रा इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से ना, इमरान रियाज़ खान के वकील ने एक ट्वीट किया। वजह ये थी कि चंद दिनों से ना लोग इमरान रियाज़ खान के हवाले से अपने थंबनेल बेच रहे थे और चंद टकों के लिए या अपने चंद व्यूज़ के लिए ना, तो वो अजीबोगरीब ख़बरें फैलाने की कोशिश करते, एक पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ख़तरनाक बातें फैला रहे थे, जिसमें यहाँ तक कह रहे कि यूनान में जो किश्ती डूबी है ना उसमें भी इमरान रियाज़ खान थे और वो मारे गए हैं।
اللہ ان کو صحت سلامتی زندگی دے. تو اس کے علاوہ بھی دیگر خبریں جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی تھیں. تو ان کے وکیل ہیں علی اشفاق, انہوں نے ٹویٹ کیا جی, اور ہماری اس خبر کی تصدیق کی جس پہ میں نے آپ کو عمران ریاض خان کے حوالے سے یہ بتانا بند کر دیا تھا کہ میں نے کہا بس ٹھیک ہے, آپ کو میں بتایا کہ عمران ریاض خان زندہ صحیح سلامت اور محفوظ ہیں. ہاں سامنے نہیں ابھی آ سکتے, اس وقت کا تقاضا بھی یہی ہے, کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو وہ بولیں گے, تو اس لیے ان کا خاموش رہنا بہتر ہے. تو ان کے جو وکیل انہوں نے ٹویٹ کیا, ان کی زندگی کی باقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں, صحیح سلامت ہیں. ٹویٹ کیا کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں, عمران ریاض کے معاملے میں علی اشفاق ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے وکیل, عمران ریاض کے معاملے میں ریکارڈ پر لانے کے لیے بار بار خیریت سے آگاہ کر چکا ہوں. عمران ریاض خان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ان کی بار بار خیریت سے متعلق میں آگاہ کر چکا ہوں. یہی خیریت سے آگاہی ان کے والد صاحب کو بھی ہے, ان کی مسز کو بھی ہے, ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے جی, ان کے وکلا کو بھی ہے. انہوں نے کہا بار بار ان کی خیریت سے متعلق آگاہ کر چکا ہوں, اور انشاءاللہ ارباب اختیار کی طرف سے اس معاملے میں مکمل اتفاق ہے. اہم جملہ ہے, اہم جملہ, بڑا گہرا جملہ ہے. ارباب اختیار کی طرف سے اس پہ اتفاق ہے. ارباب اختیار کون ہے آج کل, یہ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے جی. پھر کہا ہے انہوں نے کہ معاملات حل کرنے کے لیے ہم ہر روز عمران ریاض خان کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہی نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم معاملات حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. عمران ریاض خان کیس اور بازیابی کے لیے یہ موضوع نہیں ہے کہ میں روز روز عمران ریاض خان کی خیریت سے متعلق آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے جی. اس لیے چہ مگویوں سے گریز کریں. وہ جتنے وہ دو ٹکے کے یوٹیوبرز ہیں نا, جنہوں نے عمران ریاض خان کے حوالے سے عجیب و غریب خبریں پھیلائیں, جان بوجھ کے پینک کریٹ کیا, ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں چہ مغیوں سے گریز کریں. جو روزانہ پیش رفت بن رہی ہے وہ اس سے ہم آپ کو آگاہ نہیں کر سکتے. جال ساز ہر روز چند ویوز کے لیے کسی کی زندگی اور موت جیسے معاملات سے متعلقہ اپنی ڈھیلی زبان کو برائے مہربانی کھلا مت چھوڑیں. یار برس درست جملہ, اس کے بعد آپ کو کیا تسلی رہ جانی چاہیے عمران ریاض خان کے حوالے سے. وہ خود سامنے بھی نہیں آ سکتا جی, اور اس کا نہ آنا ہی بہتر ہے, ٹھیک ہے, اس کا نہ آنا ہی بہتر ہے. اس وقت عمران ریاض خان کا اسی طرح ہی رہنا بہتر ہے. اچھا, انہوں نے کہا کردار کا اگر ہلکا ہوتا عمران ریاض خان تو بہت جلد بازیاب ہو جاتا. مطلب عمران ریاض خان ٹوٹ نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا اپنے سٹانس پہ. انہوں نے کہا مضبوط کردار کی وجہ سے بازیابی کو بھی انتہائی معاملہ فہمی سے حل کرنے کی طرف لے جانے میں ہی عقل و دانش ہے. یعنی اس کا کردار اتنا مضبوط ہے تو اس لیے ہم عقل و دانش کے ساتھ کام لے رہے ہیں. صحت زندہ صحیح سلامت ہے, ٹھیک ہے جی. کہا چہ بغویوں سے گریز کریں. انہوں نے کہا وقت نے سب سچ سامنے لانا ہے, اللہ پر بھروسہ ہے, بازیابی راستے میں ہے. سر اس کے بعد کیا تسلی دے گا کسی کا وکیل آپ کو, اس کے بعد کیا بات رہ جائے گی. انہوں نے کہا بازیابی راستے میں, اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں, بازیابی راستے میں, ٹھیک ہے جی. مجھے تو اس کے بعد بالکل تسلی ہے کہ عمران ریاض کو اللہ سلامت رکھے, وہ بالکل قائم دائم ہے اور زندہ سلامت ہے. وقت کا تقاضا ہے کہ ان کا تھوڑی دیر خاموش رہنا بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کے اور میرے ویوز کی خاطر چیزیں تھوڑی پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. جناح ہاؤس حملہ کیس کے حوالے سے جی خواتین سمیت تقریباً 180 ملزمان کی ضمانت پر فیصلہ کل سنانا تھا, وہ آج تک کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ نئی بات نہیں, ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے. اس بار عدالت نے کہا کہ جی ملزمان کی تعداد بہت زیادہ, سب کے کیسز دیکھنے ہیں, تو آج ان کا فیصلہ ہو جائے گا, جس میں ختیجہ شاہ وغیرہ یہ سارے شامل ہیں. تو باقاعدہ 180 ملزمان کی ضمانت ہو جاتی ہے. اب آؤں جی, جو حکومت اپنی طرف سے بڑا چھکا مارا تھا, 3 ماہ پہلے جسٹس قاضی فائز صاحب کا نوٹس نکال دیا اور پیغام دیا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہ آپ بہت کمزور ہیں, قاضی فائزی صحیح ہیں. اب ظاہری بات ہے جب پتہ چل جائے کہ یہ سامنے والا باس آ رہا ہے تو قاضی فائزی صاحب کو کمزوری سمجھیں گے نا, انہی کی چیزیں دیکھی جائیں گی. عام طور پہ اداروں کے اندر یہ ہوتا ہے, شاید ادھر نہ ہو لیکن ہوتا ہے. تو حالانکہ ابھی جسٹس قاضی فائزی صاحب کے ریفرنس کا بھی نہیں فیصلہ ہوتا, تھوڑا معاملہ ڈگمگایا ہوا تھا. اور بھائی عمر عطا بندیال صاحب نے ان کے ریفرنس کے ریویو جو کچھ تھا اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ بھی نہیں دیا ہوا تھا, معاملہ ڈگمایا ہوا تھا. تو حکومت بھی اگست میں جا رہی تھی, اور جب حکومت اگست میں جا رہی تو پھر نگران حکومت نے آنا تھا. تو انہوں نے کہا چلو ہم نوٹیفیکیشن جاری کر کے ذرا یہ ذرا مضبوط کرتے جائیں. تو اس ساری چیز سچویشن کا نا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا. کنونس کروں گا آپ کو اس بات پہ. انہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف جتنی بھی درخواستیں تھیں تمام کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے نا ایک بینچ تشکیل دے دیا. اور مزے کی بات, اس بینچ کی سربراہی وہ خود کر رہے ہیں. اس بینچ کا ایک ممبر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود, جسٹس طارق مسعود, یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جاننے والے جی,
जस्टिस याहिया आफरीदी ये भी उन्हीं के साथ जी, और जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी इसके अंदर शामिल है जी। तो जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। ठीक है जी, ये तो बेंच तश्कील दे दिया गया। अब मैंने आपको बोला कि मास्टर स्ट्रोक किस तरह है, वो ये जी काजी फायजी साहब पहले ही ना फौजी अदालतों के हवाले से अपना कमेंट दे चुके हैं, अपना माइंड दे चुके हैं, उसको अपोज कर चुके हैं फौजी अदालतों के सामने। अब आ गए उस बेंच की मेंबर की हैसियत से। तो बेंच के मेंबर की हैसियत से जारी बात है, अब वो उसके ख़िलाफ़ तो फैसला दे नहीं सकते और फैसला उनको देना पड़ना है। तो या तो ऐसा होगा, या तो वो खड़े हो जाएंगे जी कि जी हाँ मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूँ, बाकी फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आके खड़ा हूँ, तो आगे के लिए मुश्किल है। या वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे। तो बेंच से अलहदा होंगे तो किस बिना पे होंगे? तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शायद मज़हर अली अकबर साहब को ग्राउंड बना के कहेंगे कि जी मज़हर अली अकबर इस बेंच में, तो इसलिए मैं अलहदा होता हूँ, ये कह के अलहदा हो जाएंगे। मतलब फंसना है। अगर वो बेंच से अलहदा होते हैं तो तब भी फंसेंगे, पता चल जाएगा जी ये साहब इतनी जुर्रत नहीं रखते या इतनी करज नहीं रखते। अगर रहेंगे बेंच में तो फैसला उनको वही देना है कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ वो ऑलरेडी अपना कमेंट दे चुके हैं। तो मतलब कुआं और खाई दोनों बिल्कुल साथ साथ है। तो बंदियाल ग्रुप वैसे ही इस बेंच के अंदर बहुत हैवी है, और मज़हर अली नकवी का बहाना बना दिया तो ठीक है। तो अलहदा हो जाएंगे तो तब भी फंस जाएंगे। तो आज से फिर एक नई बहस का आगाज़ अदलिया के हवाले से शुरू हुआ जाता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।